Hello, good morning sa tanan. Mapay akong pagmata, wala pa ko ni bangon. Today is another blessings nga ihatag sa atong labang makagagahom. Dalay ko ang Diyos. Amayang buntag, kanang ang atong buntag is kanang very fresh. Ug may bagong pag-asa. Tanang kinabuhi sa kalibutan na ay pag-asa na ay paglaom, so dili ta mawad-an og paglaom kay ang mga trials iya kana sa mga kanang yawa nga mukabig sa mga tao nga nawad-an og paglaom sa kinabuhi. So fight lang ta guys, bisag pobrita maning kamot ta alang sa ato ang kanang kaugmaon sa atong kinabuhi.